तुम्ही भाजपचे कार्यकर्ते आणि भाजप तुम्ही हांगसरले पंच मेंबर सुद्धा संदीप भाई कसे तिकीट मेळ्ळा पण तुमचे कितें म्हणणे भाऊ? भारतीय जनता पार्टी ही तळागाळातली पार्टी आसा आनी ती पार्टी साधारण मनीस जो आसा त्या मनशाक वयर काडपाचें काम करता. आतां हांगा पैंद फ्रांस जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युन्सी हे एका संदीप साळगांवकर जो म्हाजो मित्र आनी ल्हानपणा क्रिकेट खेळून येयल्ले आसा आनी तेजें सदीत कार्य जें आसा तें समाजा खातीर आसा. तेंच्यांनी 4 टर्म साळगांव पंचायत ह्या हातून काडलेले आसा. सद्या ते विद्यमान पंच मेंबर आसा. तशेंच तेंचे सगळ्याक ओवरऑल म्हणजे पुर्वली मुख्य आसा पेंद फ्रांस साळगांव हांगा तेंच्यांनी सगळ्यांक हातभार लायिल्लो आसा. सो तो एक सादारण कार्यकर्तो आनी म्हाजो बरो मागतो. त्या खातीर आमी तेका जिल्हा पंचायतीन दवरलेलो आसा. तो कार्य तेजें जें आसा तें सामाजीक कार्य प्लस इंटरनल जे समाज सेवा करपी आसा कोणाक हेल्प जाय जाल्यार ते सदीत उतराक येता. डोर टू डोर कॅम्पेन करता तुमी. तुमचे स्पेशल तुमच्या वॉर्डान कसो रिस्पॉन्स आहा? म्हाज्या वॉर्ड नंबर 1 हो आमचो सारको कंजेस्टेड एरिया म्हणजे ल्हान ल्हान घरां एकटेकाय एकामेकाक तेकल्ली आसा. ह्या हितून बरो प्रतिसाद जाता तांकां कारण ते सगळ्यांक वळखता. स्थानिकूच हांगचो लागींचो शेजारचो. तेजें कार्य जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम हांव करतलों कारण कित्याक पयलींच ZP मेंबर आसली कविता गुपेश नायक तेंच्यांनी हांगा कार्य केल्लें आसा आनी तें जें फुडलें काम कितें आसा तें हांव संदीप साळगांवकराच्या मार्फत करतलो. तितून आमकां जो मिनिस्टर आमचो आसा दोन तेचो हातभार आसा. सो आमी सगळे मिळून कलेक्टिवली आमी सगळें काम करता. काँग्रेस आहा, आम आदमी पार्टी आहा, RG आहा, त्यांचो काय हे पडचो ना? म्हाका दिसना कारण कितें आसा हांगा सदीत तुमी पळयशात जाल्यार BJPक सदीत लीड गावल्ली आसा. हे हांव सांगता अशें न्हू तुमी रिकॉर्ड काडल्यार पळयल्यार कळटा. BJPक हांगा सदीत लीड गावल्ली आसा कारण लोक हे आसा सगळे वळखता. खूब कितके RG येवं आप आसूं काँग्रेस सुद्दां आसूं बूथ नंबर 33 हो तुमकां BJPचो लिडींग गावतलो. तुम्ही पेन्नादा फ्रंकचे तुम्ही सरपंच आणि तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सालार्दुमुंद हे 2 पंचायत हांकां लागता. पेन्नादी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP. तुमचे पंचायत ज्युरिडिक्शनान कसो रिस्पॉन्स आहा? पळय जो संदीप भाई आसा तो परिचयाचो मनीस. उणे उणें 4 टर्म साल्वादोर दुमुंचो पंच मेंबर तशेंच 2 टर्म तो सरपंच म्हणून थंय ताणें पद भुशवलेलें आसा आनी सगळ्यान फर्स्ट ग्रासरूट लेवल तेजें काम आसा साल्वादोर दुमुंज पंचायतीन. तशेंच आमची जी पेन्नादा फ्रांक पंचायत आसा तितूनय सगळे लोक तेजे परिचयाचे आसा आनी ल्हानपणा पासून ताका खेळाची आवड आनी खेळाची आवड आसल्या कारणान जे यंग ब्रिगेड जे आसा ते सगळे तेजे परिचयाचे आसा. टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतालो. एक उत्तम असो खेळगडी तो. आमी भुरग्यापणांच्यान एकमेकाच्या वांगडा खेळ्ळेले आसा. तेन्ना जी ताका टिकेट आयज भारतीय जनता पार्टीन तेजें कार्य पळोवन तशेंच आमचो जो रोहन सर आसा आनी सगळे जे आमचे पंचायत मेंबर आसा सगळ्यांनी डिसायड केलें की हे फावटी जी टिकेट आसा ती आमची संदीप भाईक दिवची म्हणून आनी त्या प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीन तेजें नांव सजेस्ट केलें. म्हणजे आमी नांव सजेस्ट केलें आनी भारतीय जनता पार्टीन ताका टिकेट दिल्ली आसा. आनी जेन्ना कार्य सगळ्यांक खबर आसा म्हाका दिसना कसली डिफिकल्टी जातली. म्हाका अशें सांगूंक खूब उमेद दिसता की मॅक्झिमम लीड म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयच्यान आमचो जो रोहन सराच्या फुडारपणान जो कॅन्डिडेट आसा संदीप भाई ताका मॅक्झिमम लीड मेळटली. हितून कांय दुबाव ना. आनी जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसूं आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट आसूं किंवा RGचे कॅन्डिडेट आसूं कांयच ना. तेंचे डेपोजीट म्हणजे तांकां मतांच पडचें ना हें हांव तुका सांगूंक शकता. त्यांचो कांयच प्रेझेन्स ना म्हणटा 3 पार्टीचो. कांयच प्रेझेन्स ना. आख्खो पेन्नादी फ्रांक पंच मेंबर सरपंच सगळे तुमच्या बरोबर आहा. तुमकां कितें दिसता रिस्पॉन्स कसो आसतलो? आतांच आमी देव शंभू महादेवाचें दर्शन घेतलें आनी हो वॉर्डाचें नांव माटो वाडो जो पेन्नादी फ्रांक पंचायतीच्या अंडर येता आनी तेंचो ह्या वॉर्डाचो पंचायत मेंबर ॲडवोकेट शांताराम नायक हे हांगा म्हज्या बरोबर उपस्थित आसा. तसोच पेन्नादी फ्रांक पंचायतीचो सरपंच स्वप्नील सोळंकर हे बी उपस्थित आसा. तसोच आमचो नेबरींग वॉर्डाचो वॉर्ड मेंबर घनश्याम नायक तेंची उपस्थिती आसा. तसोच आमचो सोशल वर्कर धावडे तसोच आमचो पयलींचो सरपंच बाब नार्वेकर तशेंच म्हजे सगळे वांगडी पळय हांगा सपोर्टाक आयिल्ले आसा.
आजपर्यंत आम्ही जे साल्वादोर दमून खुबशे हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग केले, सगळ्या कडल्यान बरो रिस्पॉन्स येयलो आणि सगळ्यांचे एकूच विचार असले की भाई तुवें जे तुका आज भारतीय जनता पार्टीनी तिकेट दिल्या ती योग्य असो कॅन्डिडेट सजमोवन दिल्ली आसा आणि आमकां खात्री आसा की तुजे ज्या तरेन लोकां कडेन संबंद आसा बरे ते संबंध जर सगळे पळयले जाल्यार तुजी जीत हितून कसलोच दुबाव ना, तूं 100% जिखतलो म्हणून. पंचायत इलेक्शन तेजे उपरांत तुमी एक स्टेप पावल फुडें मारून झेडपीक वयता, सो कितें विचार आहा फुडें? हांवें आज पर्यंत 2007 ते 2025 पर्यंत आज पंचायत मेंबर म्हणून काम करता. मदीं 2 टर्म सरपंच म्हणून काम केलें. सरपंच म्हणून काम करता आसतना जावं पंचायत मेंबर म्हणून काम करता आसतना हांवें जें काम केलें तातूंत कसलो स्वार्थ केन्ना हांवें दवरलो ना. निस्वार्थपणे काम केलां आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या बळाचेर म्हाका फुडली जी आतां काम वाटचाल जी झेडपी थ्रू वयता हांव आनी सगळ्यांनी म्हजें नांव प्रपोज केलें आनी आज झेडपी म्हणून निवडून येयल्या उपरांत हांव सगळ्यांक परत त्याच भाशणांत सांगीत आसता, सरपंच, पंच मेंबर आनी आमचो माननीय आमदाराचे मार्गदर्शनान जे कितें जिल्हा पंचायतींतून काम करपाक मेळटा तो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करतलो. तुझं आनी एक म्हणजे संजय पेडणेकर तुमचो भंडारी समाजचो एक त्यांनी नॉमिनेशन फायल केल्ली, त्यांनी फाटी घेतले, म्हणटा की त्या भंडारी समाजचो कोण लिडर ताका सपोर्ट करना, रिस्पॉन्स येवंक ना म्हणून तो काँग्रेसीक सपोर्ट करता म्हणून. हेजेर तुमी संजय कितें? पेडणेकर न्ही तो पेडणेकर, अनिल पेडणेकर, सॉरी, हय, तेजेर तुमी कितें म्हणटा? आतांच पयली तेची तेणें बायट दिली ती. हां, तेणें इंडिपेंडंट जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून नॉमिनेशन फायल केलें तो म्हणटा की आपूण खूब जाणांक समाजाक मेळ्ळो आनी कोणाक मेळ्ळो, समाजाच्या लोकांक मेळ्ळो आनी जेन्ना आपूण फॉर्म भरले आनी तेच्या उपरांत समाजाच्या लोकांक मेळपाक गेलो तेन्ना लोकांनी ताका सपोर्ट करूंक ना म्हणटा. आनी भंडारी समाजाच्या जे लिडर्स आसा तांकांय तेणेन फोन केले की आपणाक नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले तेन्ना तुमचो सपोर्ट करा म्हणून. पण त्याच्या भाशणानूच तेणेन सांगलेलें बायटान की ते लोक आपलो फोनूच घेयना म्हणून. हो पर्वरी भंडारी समाजाचो पर्वरी ब्लॉकाचो अध्यक्ष आहा आनी तो सांगता की आपले जे भंडारी समाजाचे लिडर आहा ते फोन घेयना आनी आपणाक सपोर्ट करिना म्हणून आपूण विड्रॉल केल्लें आसा आनी काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केला म्हणून तो सांगता. तेन्ना जर हो एका जर फोन घेयना लिडर आनी एका जर सपोर्ट करना जाल्यार भंडारी समाजाचो लिडर कसलो तर तेणेन ते लिडरशीप करपूच न्ही. जर तुका समाजूच जर विस्वास तुज्यार दवरिना जाल्यार तूं लिडर कसलो तर भंडारी समाजाचो. तो हांगा पर्वरी ब्लॉकाचो कितें तरी प्रेजिडंट जाल्लो, तेणेन म्हाका दिसता सोडपाची गरज आहा न्ही. म्हणजे हो इलेक्शन भंडारी समाज हो समाज अशें कामार आसा म्हणटा तुमी? हेच करता अनिल पेडणेकर करता, तो संजू नायक म्हणून एक मोठो भंडारी समाजाचो लिडर म्हणटा. आनी खुबशे आपले तेचे खुबशे हांवें इंटरव्यूज पळयले, बायट पळयले. तो समाजा बद्दल बरी व्हडली तळमळ घेवन वयतालो फुडें भंडारी समाजा बद्दल. पण आयज तेणेन स्वताच्या मेवण्यांक काँग्रेसची तिकेट दिल्ली आहा. आमचो विकास प्रभुदेसायचो काँग्रेसचो लिडर आहा थंय तेंच्या बरोबर दिसता. आनी तेतून सुद्दां तेंच्यांनी चावडेश्वर देवस्थान जें आसा थंय नाल्ल दवरता आसतना देवाक तेतून संजू आमचो भंडारी समाजाचो टॉल लिडर म्हणटा तोय आहा. पण आयज अशें कितें जालें काय म्हणटा हांव, आयज संजू भंडारी समाजाक कित्याक सपोर्ट करिना? फकत भंडारी समाज म्हणटा तो फकत हे कितें म्हणटा तें राजकारण, समाजाच्या राजकारणातून तेच्या वयल्यान समाजाच्या लोकांनी चिंतलेले आहा म्हणून अनिल पेडणेकराचे फोन उखलिना समाजाचे लोक म्हणून ताका सांगला तुका आमी सपोर्ट करिना म्हणून ते तेणीच आपल्या तोंडान सांगला न्ही. तुमी एक भंडारी लिडर, तुमकां एक्चुली भंडारी समाजाचो सपोर्ट आसा? म्हाका स्वताक केन्ना लिडर म्हणूच ना. हांव सर्वसामान्य मनीस आनी म्हाका तसोच हांव मानता. ते लिडर म्हणटात आपणाक स्वता, पण त्या लिडरान आपली समाजाच्या लोकांनी कितें गत केल्या पळय ती आयज तेणी उलोवन दाखयल्ली आहा न्ही. तेन्ना समाज जर हांकां व्हॅल्यू दिना जाल्यार कसले लिडर तर ते? पण तुमकां हा सपोर्ट भंडारी समाजाचो? पळय, हांव आज पर्यंत 2007 निवडून येयल्लो मनीस. हांवें समाजाचें राजकारण म्हणटा तें पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. समाज आपल्या जाग्यार, प्रत्येक हांगा वेगवेगळ्या समाजाचे लोक आहा. आपल्या समाजा खातीर जर कितें जाता बरें करता अवश्य करचें, पण समाजाचें राजकारण करचें न्ही आपल्या स्वार्था खातीर. तेय बी आमी केन्ना हें समाजाचें राजकारण म्हणटा तें करूं ना म्हणून तर 4 फावटी निवडून येयला न्ही. आयज वेगवेगळ्या समाजाचे लोक म्हाज्या बरोबर कित्याक आहा? हांव जर समाजाचें राजकारण केल्लें जाल्यार आयज म्हाज्या बरोबर हे सगळे वेगवेगळ्या समाजाचे लोक म्हाज्या बरोबर आसचे नासले. ते समाजाचें राजकारण कोण करता पळय त्याच मनशान आपले
कितें आतां सांगलेलें आसा समाजान हांकां आपली हेची जागा हांकां दाखोवन दिल्या म्हणून तेणीच सांगलां तुमी ताका विचारचें म्हणून अशें कित्याक लोकांनी तुका सांगलां तें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.